unmute hình cái Volvo. Aki jati tu hen. Satu mau apa? Kita cibuk siang. Kok terlalu cocok? Aki jati ulun. Oleh. Oi. Udah. Dunia kehon kan Saudi hi Abraham pathin ya Mary wife hin asa latha hin ka kizilman povin hi jong le tam jo anak ki ngai sing ngai chun kan sa dio hin tin pathin lo pi na di Mana mana? Abraham pathin, Isaac pathin, Jacob pathin, Hachung nungpe. Kahin ko hi lungdan pudo nakamangin. Katil to ho hi nalo pinamangin. Hagawin ay puyo ang patinin. O chung pathin panping kangayin. Tuhan ang hagawin ay panping. Irate na puy bangin ay puyo. Hemnagang kazot ay natin. Sa lingkod, tinay ka to, namun na song ay hudoin. Kalanaw song ay hulingin, ay hamonsin. Nangaylun na no ang patin ay puisingin. Dalampit din ko ba inapangsin. O chung patin panpin kangayin. Tuhan ang agawin may panpin. Israel din na pu'y bangin ay puyo. Hemnagang kazot ay natin. O kapagay nilay sinhi, kaginamong kalenawin. Hasan na lebang sinanay sa'y kahinto. Kung sinamon na kanulaw tayo iba. Israel din may pating nanipyo. O chung patin panpin kangayin. Tuhan ang hagawin ay panpin. Israel din at pu'y bangin ay puyo.
vì là thắng và nó tập đi tôi muốn biết mà thu dòng thầy nó có gió đất sao thà gạo chân giọt chân này về tình ô nát cha nang bay chi linh dấu vô nghĩa ô bạc ca ô chung bất thiên tâm vi càng ai thô han na ga vi nay pan pi Israel te na poi bang in nay puyo em na ga ga zo te na di Israel te na poi bang in nay puyo em na ga ga zo te na di và chơi là xã tiêu pathin pathi bộ bị tàu hắn kêu học phát triển chút toàn ti Lấy pa aumin tu st by te family langai ta in sa pi jivin na chungwa ki pa thui siuvin pau heading a chu amho family hi tu nai cha chu corona in anapo mo ba swap phat sota damlo hi vin emo jong corona ko na hung tam do ti hi vin ba choi line sa pi jivin chungwa ki pa thui siuvin chule corona hin ka ho bung member ho tam zo hi ai su khau ta bang hi ta in boy chong te boy chong chong loi ki ti apau pa alien chong loi le family hin amo jong corona na mat ba corona ko na hung tham to ti la he ti chunya pa sei no mu hin tin tu ni speaker dinga na king an si inako pa pau thang ama ko ma song win KWS ko prazer chung chang hin ne khat ka holim no min ama jong ago koi ko ngong jang se tham cha introduce nan bol de ha som cha cha hung za ho jong abona ko kraja dan chu mun chu ma ya hung le kilom tin tin in introduction katin mama sang sang ki tipa hu mo family a hiwin mama angle ukhu boy bai phe amani family a hiwin na mama chung loi ki abana boy chong loi ki ti hi boy chong hi achanu ta pen min a hin apau hi pa alien chong loi an family pa alien chong loi te hi salakati assam na kokrajala hu hi mamang chung loi te jong bongai gao ti kulang mama na assam mama hi abana hi doctor lamsi a hi en ama jong bongai gao nga ko na hung lo hi lamsi hi in chule mana hi uloma vai phe a hi in uloma no ma hi le na khun hin tungu ugen vai phe ki ti khu me loma vai phe family hi mo jong kokrajal ako na hung lo hi win abana hi pa zona chungloi le aloi nu a hi in uzona na khun hin tungu khat ve na muam zona chungloi en chungloi ki ti hi en chungloi ama zona chungloi a hi in ama jong gosai gang ki ti kulang kokrajal lang sai mama a hi in abana hi khana hin aizola hin pau hi ama hin na abana hi tuala hin sa pa st by ten family hi win abana izwa bible in simpi ununga ba nu thangyeu hi in unga ba nu thangyeu jong ya sama ma hi in na hi asam a hin jol asama hi mun khana khomwang hi kom lo dan o hin kokrajal bongai gaung gosai gaung na ti phulanga hi in an jong le hi bongai gaung na mama ke dinga ka pi hin nu thingcha ki ti ma hi bongai gaung na hin chule khat hong lut hi cc ho ki ba ki ti ke het lo hi koi ham hi het hi le
xì hồ palle na aye ô ok ok palle na cái upaloi nu sisi ok ok nu xì na palle na ko na hi bảo mình hi chang chu tu nia hung lut na hian a hung lut lo hi in family thum ta bang hi om win na boina ni thì chú kia hồi là ngã của hiện tin i KWS trong cockroach trong trang thu hình phát các hồ lim nomin gì làm tele KWS là ngã của na bảo hung gì in aman hết bị được cái in KWS hi mà sign Cookie Christian Fellowship KCF anh cái tiền 2013 của mà chú Cookie Christian Fellowship cockroach tia hi cái khom na cái hình phần ở hiền chỉ phát lại chun in li cần hiểu biết 2013 na con in thì chun KCF minin ahong ki khomen cockroach ti teng la hiền asama dinga mun pi khat na hi bana bodo ho dinga capital khat na hi in BTC dinga capital khat na hi Guwahati ko na ho 200 to 230-40 kilometers hin agamla thimin BTC Territorial Council hi ji jong hin tin mi hi akil hom le in chule BTC hi ko na hi agama hi koiman inmun lomun ti ho acho thelo a hin chi asama mi aki umbang hin BT sunga hi asam mi cheng jong lo a hin chong le Territorial Council hi ji in mi o se hi lai munau posting chi ki thelo hin BTC Council ho ko na head pi na nga a hin hi chu ho hindrance tamta a hi ji jong hin tin mi hi anikil homin tu chan gen hi ti chun hi akikal theipon akil hom jingin 2013 kuma kun chun ki khopna ho ka hin panovin hi ti chun pathin lungsin ko ma chalovin 2018 kum hin KWS Guwahati ho to anaki ki jam anian board theipen aniki ti in KWS Guwahati hi kum khatle dangka sangsom ni missionary funding in 2013 18 a kon chon ahong ki pe in chile hiti hin akum hin missionary na tong li ta bong hi select anaki borji in kum khatle hin ki pana ai lowa hele head pina ti ding ham ki pana ti ding ham ti chon sum dangka sanga nga hi anaki pe jingin hitia chu missionary na hi hong ki tong a hi in abanin ahong chi in 2019 October tarik som ni chun obung mi pite ka ki hovin KCF a konin KWS taute ti hi kana ki thulu no khat chu hin hi cha kon chun October 2019 a ko na hi KCF tian chu hong ki khela KWS Cockroach tia hi hong ki pan a hin hi chi hin KWS Cockroach la dinga KWS nga dinga jong hi adong pen ki hi a hin KCF ko na KWS ana ki khel do nom lo na ji chu a hi le hin a hi le izwa hin sei mong win BTC Territorial Council hi in a chengdan in mun na chengdan ai mi zo aki umpun ani na a government job bor jong aki tampu in Assam ai mi ngel jong lai muna hu na tong from a hi in atam zo hi bengham ai lowa hele spei ham ahong jiwin beng ho di chu thakhat thani thathum kal ji lo a hin spei ho jong hi ku ti ma chu hi win spei ho ya tam zo ajila cha hin puilo hela hong a hi win ji hin so jong la hin kai khom na ho ai tha thei kit lo a hin atam zo Bhutan border langa thingnoi mi to ke piti sei ding ham boingan dan ju khan omin ji hin it Cookie Christian Fellowship chu KWS na ki khelle izole kai khom na ho hi machal the iti sei ding ham posting zo se hi hung ki khel han lang mi te hi le KWS ki khom le boy ding ham ti hi ana ki gela chu phat sot ta KCF ana ki dan a hian hobung pi te ho khovin ipi le ho lunggel chu koi tha hitin pathin khuna ngamo hitin amin hi mundanga Cookie cha te kiloi khom na to ki bangin KWS a mu hitin ipham khana boita jong le pathinin lam pathin la gon hin tin a hin hunung ding igel wa pham khana tu hin in li in nga hi jong le pathinin phathein bo wa ahung khan to wa hi jong le KWS a jing thin na ding in taw te tia chu KWS a kung ki pu wa hin ki chu
council KWS ho ni hat pidewa ka hin se hin tin ani na a KWS a min ahung ke haido zo hin go hoti ho koma kai khom na khat ben hung nei piu win zinam tile KWS EP hi zong hi tam zon ke hello mai thiu hi in ji in KWS chung sang in hung CP win ti hi anaki timin hi zong le covid in hung phape piu win kai khom na chu anaki nei thi tapon 2019 kum chun KWS a kyum to kilonin pathin lengam machana ding le KWS a kiwai po hi to kilon chun in mun khat elo le hoin sa do na dinga hi lampi gonu te ti hi kana ki ho naw hen Charles project chula theinai lo jinam tel amun lo hi zin amun hi chuma saute ti hi kana ki ho naw hen hi chun KWS Kokrajal Foundation ti khan hi ka hin simu win hi chi foundation chun a boarding chu Kokrajal lekim bela hu in mun elowa hil lo mun neu cha jong le cho do a KWS Kokrajal minahi koido ding hi chu an uma ipyam khanami ahung tama khunung le huini sa thei jong le pathina lampi pi hin gon ta han ti chu ki ho ilorna a hi in hi chu dung zui chun foundation KWS Kokrajal Foundation ka hin panovin member ho ke ho le ke ho kitip na ka hin bolovin kum sungin kitip na ka neovin hiti chun ka kitip naw chu ka piovin alha peno mon alha piovin hiti chun sumho hi KWS Kokrajal minahi inmun elowa hele mun khat be hi ka nei theule ti hin sumho hi ka hin dong khomovin ningkum chun khat ve kitip na kana chai ovin tu kum hi akum ani ve na hi tain hi chu KWS Kokrajal hon foundation inmun khat chona dinga to gon ka nei chu ka hin se hin tin hi chu KWS Kokrajal a kona chom cha hi jong le brief ka hin bona hin tin i pau bin jong council of KWS ho meeting khana jong holim na khat hin nei tin hi chu all le kyon jong le kha khat hin pilu ka tin pro to gon a ki nei dan ho le a ki ma chal dan ho le simle pai condition hoi za ka li khat ve le kha jong ka hin pi nom ve ti chu ka hin se hin tin ki pau min pa bi so pau thang a hi in aloi nu ruby ho ki a hi in amani jong iti now chunga ngai lut ta in ing ki khom pi vilama chun amani chunga ki pa thui se win pa bi so pau thang hi aman jong self introduction ki bonan tin hobum pt ho ko mai ga seirum penu chile Indian Forest Service IFS achanu hi IFS a hi in an ho kip a hi in tule tua hi Bhutana Indian ambassador a hi in nama chu i hedu pagin cha jia ama pen sentin ama apa a hi in pa bi so pa tu hi nama sharing elo speaker ding in nama phan ana peuti ki pa kipain namasan bon sawa chunga dunia ita bunga pat panen gunji vin ka kipain nadin goes personally in Kokrajal hi ang chuna do khosa na jala ngala kan pu hi jong le te na pu ki pau min KWS China hin mi tam ta gala kuna pu tam chim chimin pamang tinin Kolkata to ka ka le Guwahati Delhi Shillong te ho pu tha jing chuna jong hi mi nu zui khat nen ki pau min chule tu na ong ki khom jo si na chu wa a wedding ki pa thu kain se no min cái này bây giờ giáo viên cái bài nó màu chú là mấy bé không kia là cái tiền yam tiền là do lòng là chân giáo đồ mấy tiền tin ruby học cái gì mà cho hình cái bài tu ní tập bằng phát phát hiện này biểu và cái yang phát hồ lim thấy đi ngã cầu mình cái ngày đó hay là cái bảo ông cái什么man covid nom lôi là không chúng khác biệt sẽ đầu tiên Kokrajal là cái căn phát gì này 1978 79 là 80 84 chân chú Bengal Urusalang responsible kai je chuna sam lai kana visit jin Bongaigaon Kokrajal chule dang oi mahin mi dia bodo ho pachum pi nom men bodo le rawa ki ho loi ti chun kholang Siliguri area ki dam pla kuna kulang site ko kana ha chi jin na din bodo ho kalo ho tam jin kaloi pa phata ka jong pathina kana to khompi ada lain to pada school na bolen to pada high school ojanin tuk kum chuna jino thitan khichlang hoke jo kho kana sama majin
oi min jong silang ku na ki kho sa jin ain la tulang phana hi adia wan le ki chi ngai jing ku prajar ke pe se lo tan masanga chu train na ki chi jing ya chu no area lang khu ki pama ma ju hin lai om jo sia verin ka ki pa tu pen for no min tu na hi pathin tu yong tham kai sei du na yo sam pathin tu hai i sei ge wa hop ma hop ni hi in the go in sei ma banga tam cha ke WSC ti ham ti tam cha ka sei no min hop thuma hop kat bo chu pathin tu sam cha de tu ne KWS akitin imoto hi sign for Christ akitin ipi kitinam ipi dai ti ham ti hi to ki kop ki mata chu ai le ipi ti le sign for Christ I te do ham ti tam cha kana adi le tu lai wan le sit ha san lai ta hai ita bangai ho sign for Christ I te do ham ti ho chu jo le tam cha khat a chai ne lang ti le pathin thu ko na sam cha se din shot be se lo de hin ka sei ma bong chun govin ke ho in sung chen satan ke le ruby hi ama hi Churachandpura ko na hin ke hi no het te pen as a technical district ka ho chu sita ke tin mi ho sita ke ti le hoi lang koi pa ma te jivin hindu awa che lung se the the jivin sita ke ti le chen ka pute ho beni pida sa hom tu chan ge ya ka ko ka ho do lo hin sam khat wang hin khat ve ba ki ho do dom ti ka kin chat tin hin hijla ping ka hin 1970 7 kuma college kana kai lain pakai su prasta kana ke sanin cha kun sun patin na to kana thanomin 78 kum hin masa penin ke hi mi wa ha ke hi chun 75 76 langa chun kum sin siliguri laun kanom jin bengal jule high school ma bengali high school kana kai le bengali pa hoi tham khar kana hen de ke ho bengali high school kai lai 1979 bangladesh refugee ho manipur tam ta ho do lai kana kai khom pi ho ama kunchun bengali pa pachun pi kan hen 78 kumchun in lama adia pathin tu sia ki chele yong so hina ne wala college kai gi chun gamchuma pathina to achi de wane ki thanomin ya chu 1970 kuma chu kana vet le operation mobilize ki kana jaw kha ain da college ki chai lu gi chun 70 chun kau ki le ki in lama cham college ka kai ki 79 apna hi changya hi operation mobilization ke ti oi ma na kan to jing hin pathin ka to sungin in nei yong i pen oi ma ka ki mohanin zuladin oi ma kom sungin pathin cha te yong ni ei pe lim ja go de se ma sun pasal khat le ni khat hin kan nei thonin pasal pai to state bank arunachala posting hin now nu se ba Indian embassy to ai ambassador lo la hin first secretary in line tu pa hin Bhutan aumen sapang chan line sapang sa 22 IFS na muhin ama hi tutfulai aumen amani yung pathin lama tin keila nu ba haran hi yung amani hin rola chu hat ta ki ngai to thanin pathin nu se jalen oi ma kanom chun pathin pathe bo ni jalen lam kai sum sum mo po no kana po thanin chule gam sum sum yung adin Europe le Africa 1985-86 kumchun Europe gam le Africa patin to in solo bin oimen 1989 kuma patun 93 chun Dimapur kanom bin Northeast India hi oimen na to de kana patio jun ke pioneer din chun kanomin ainda panunga patina ki to ngai chun Bible college degree jang ngai ti chun 93 kum June chun UBSA BD sendingin kazila kacha to kana kondo bin kan bidi kan semin jovin OM South India area Bangalore kanom kidin Bangalore konin Hyderabad konin Hyderabad itu kum somni kadin nadi utan mun khadai sot ta kom lohin Hyderabad va somni singdi kom detan ngai to ai la pathin yo kathang vein kasai ma bong chun OM kan jaw ti la chu society gi gel ko base lo pathina pathin nai to le bu chun ti chun gi gele nei wanda 1993 kum chun hung boi ta bin hele ubesa kanom ji chun pathin nu sirin lam kai ne ki pandi chun college ba ojo chu mi thu mi li ta bang chu ke dinga ka loi gan be ne hin ke student kai bang chun ji chun sanam khat ke influence ne ki ne ojo jam igol ne ji chun la I boi he ji chun in la mang ki che te ta lo sitiam nyong da puna dia ai mi student no in la che te ji ta lo kum li ta bang chu
Icha ko na chuna sa tahi patina ko na taon na to puma nam mi te hoi pati ipi boarding a farm te dia 1993 puma chu pana chu kana panhin 90 KWS 1979 75 langa silonga hi Cookie Students Christian Fellowship in jana se Cookie Students Christian Fellowship ana pa dohin and service yo hen ita jano muma ai wala 1990 80 kumachu October September 80 kumachu KWS ta an le dohin adang anom pun ai la dilia mi hung tamtim paro 1992 comment tu la tua pastor wa tu ma pana pastor ta pang totong loy deven totong tong min thang hoki woloi lam kai in 1992 commission KWS na pendo ben hope KWS India sunga Shillong le Delhi bo anomen ke puna 93 akong patsun iboi diu sun inammi te hoi piti le pia ki bol the jamiti in langa la ki ma ki bol the pon full dino to kanne ke olhon na ma Delhi awum ji sun ipi bol them gati lai te le KWS tham chakat patinin ain tun do pi hintin khopi sunga ni chen ki loi ko mo tin cha te nau te ke ni chanei ji ke chun isu pi na ho chu patin chun ki ti ko le kan ti ji na chaplain ma umding ka dangai to ran le aban bana chu 1995 ko ma KWS puna kan pa mi jathum na him India sunga dinga abana 1998 kum chun ghote ang ki panin 99 Hyderabad le Bangalore aban ban hi chinong chi dan da ma se la tang gatin hi jun ang khang ta nei le KWS gimsat sang chun pathirin KWS an mangsan mun chung chung ma khang ta te ho hita banga pathin thwa ki til khona din Shillong ten keman bolova ning pile rum khai kham thu sana ko chun na sa ten pin tha ne win khang ta tam ta ya ki khel no min cha chu KWS phati sai bol wa le koi ma denomination hi loading Cookie chate ki pachu akai khom na thading pitia de ki bola hin ain la tu hin tham chakat permanent de om ji hin ipi lo pam ti ma ban ne gel lo khon aban ba no min ti chun KWS ong machalen tu chin chan ge hin munchon suma India sunga hin KWS hi somni ni om tan anu kha pen chu injo se banga KWS November 2017 chun KWS Azara Gahote Anapan win chun December kumin Goa akipanin chule 2019 na Kokrajhar nan ba hele hi achai na lang hitan tu pe na bana ya chari line 2019 apana hi aban om pulain kasi nung pen patin nung sidin KWS ang sal salin le India sunga kopi munsomni ne aumin KWS se do bin tu in London KWS ana pen bin 19 London ana pen bin picha kun London aju 2005 2007 kumana pen bin Malaysia 2005 kumana pen bin chule Singapore 2011 le aban banin Rangoon hin munchung chung aumin gamchu maum la tursa te anu kha pe ni wawin 2016 ki pani wawin tursa KWS te in howin dingong gamlin ta cho bin howin yo cho bin America chi ho long ta bang loi til cho be ija cho mo in howin yo nei bin patachan ita pastor ko to ki chan ge nei bin mo hi KWS la masal pe nei ta bin India sungang ka sei ma bang chun even ahele 1980s chun KWS khat bo volumen 90s sunga chu even ahele KWS gu humumen 2000 to 2010 sungka chun gate humum do in 2011 ko na 2017 19 chun sagi humum do in ya chu 22 ai 9 la KWS tu pena dia Pondicherry active base mi tham kharom wa win profession ni om ba when student jing sa ki po jin amani bo om thane dang hi umbe lo dan no men active base po na hin la amina chum jing hin iti chun KWS aban ba hong chal chun 2000 kum chun dilia
khang lai company ki bolin khang tha tam ta India sunga mun chuma kuna KWS women nong hi ong na ki kovin chichun na sa tain ichanong phagia sa pause the bush to sat nan ni chun 2000 kumasun hicha pun chmi pachumpin KWS yang thanomen ain la icha ne ki yal khachu KWS hi ite ma hele amin jong ile apolo min jo na seu Kokraja ten KCF na tiu chu KWS KCF yo te apolom ti 2000 kumapen chun ni ki sein ain la dia silong te amo founder review chun da nasata mo khel khel di no bas be se pu I chun neki ngai to le amin hi thupi be se pu ikilung se no jo thupi in tin amin chu KWS ani ki pani ji tinum sa pa do tin iki ngai lut no nam khat hi nawa pathin khat hi ho nawa chu iki ngai lut no is yo hi sa te ki ti ji chun 2005 chun Kolkata leadership seminar ki bolin masanga UBS principal lui leader post na ki khasi ho khatne ko ben leadership seminar phate chane ki bolin KWS kilo khom na IPT pham ti ne ki ngai to icha representative hojo se ne sei chu KWS chu akho poi khial daw te na in la khai you had na in moto thakan bolo te ne moto chu sign for Christ na chule emblem yong chu ina musu kai de win silong te na men chu emblem le moto thakan mango ti ji chun khadi na win te na in la KWS mun chu ma jo sama ma autonomous ki putting in sa taw te hi te ki sa tu ni chana hi chi pi hin Injola ka sei ban chi tha sei ki tel 2000 kuma dilia khanglai ni ki bol chun ichi bol jam jing phai te ni ki ngai to na hin la ipiti masal dam ti ni ki bol thei pun 2002 kum chun kum somni tan tun 2002 kum chun delhi ten decade celebration this kum som chin na decade celebration bol tu chan ke koma souvenir on the line souvenir is an bolivin chichun India munchong sami KWS mo sin Kovin ke itu saya kana panin ken kana sei chu ipiti le khat khati ki do to thei ram ti to pi chu ani ji chun one another concept of one another Bible in khat ki ti hi ha sei ti kana sei to kelonin 2002 kum chun all India level ke lo khom number se pen all India KWS coordination committee tin kanam involvement isu AIKWSCC jajun case secretary kanin Reverend Deno chairman nahin kan aneki chin 2005 kuma ka sei ma bongsun constitution all India KWS coordination committee constitution ai lo line ding aneki sei min tule to ai sei bonga keloi kho hi amin helding ha sei ta loading ikingai lut no thupi ding te silong te emblem le amo moto chu miyo sin mandinga ne kimang panin chu ya one step further nahin chu lei chu ke han chun 2005 kuma decade celebration puna te namen na wa chun aneki ngai ton thil tam ta hai babana machal na ding in lam kai yong patia boli ti hon ki gongin aban banin khanglai yang I bolo phai ti nong ki ngai to ki din chia chu Guwahati 10 2008 kuma chu amon kum somdin na decade celebration at man duka kelonin khanglai kompi thupi tain na ki boring Guwahati chu thupi maman mi yong adidin inlama ko na lamkai te hong ki Kovin Guwahati chun thupi tan na ki bolin thil tam ta ki bodo yong cha ko na chu ki bodo phachumpi onomin 2008 kanu bana hele pathinin KWS dinga very important kanahin 2008 kumani khop na chun cha kun chun silong ten adia 2011 ai amon program kan nei di chun neki ngai ton kumli si lehin khanglai kompi bolu de tiong ke sei don 2008 kum chun chia 2011 silong a chu khanglai khopi le amo celebration khap te na neki bol time 2011 and 14 2004 kum chun South India chu KWS Pune Bombay Hyderabad
chule Bangalore in Mopunen 2014 chun khanglai kompi Bangalore na ki ball kidin abana 2014 was about 4 to 2017 ai chun Delhi ten silver jubilee man pakilon khanglai kompi da na ki gongin 2016 kumchun na sate in lunggela ki nei tan je chu pt le kunungi pate ai ki wai pu thewa KWS so mun tam ta in mun nei akem tan Delhi ten in mun nei bin gohotien nei chule Shillong Happy Valley Hovin nei si je chu Bangalore Guwahati Delhi Happy Valley adang in muntam ta in mun achogam tan amun cho je silchara cholo ta win Agartala te bin chule Hovin nei la cho Aizol te yong Aizol hin chule adang hi Dibrugarh hin Agartala yong ita bangaj muntam ta to ai mun kinei tan Kolkata mun lim ta nei Delhi te mun lim ta nei bin asayo ko bin Guwahati te to ai Azra hi project lim pin All India KWS project lim pin to ai Azra ko ite gam lin timta so from training center the boarding lung timno again of it is tu lai ta ki ngai tu lai ta hin ka se num penchu 2016 kumchun which all you say akiti la All India KWS coordination committee ti me phadin nan ti jane ki ngai ton Shillonga KCLF ko KWS aniki pat ila pe na KCLF hai me yo sa aniki tong kho min KCLF ki chu Kuki Christian Leaders Fellowship primarily Manipur in branch chonchone ta bin KCLF and jong Karbi Anglong ladang nang ayang iji chun 2016 chun Shillonga KCLF lam kai ta tam ta hu na All India lam kai yo sik komen tham chắc organize in and divintin amin jong hi le tau te KWS mo umin te nai wang nei ki lo khom no hi tham khan le tau te tin study mo ki bolin presentation ki bolin church and council of Kuki worship service tiutin tham chắc ki lo khom na yong hat divin bol tau te ti ne ki ngai to na hin da hi church lam kai ho bo se hi chun pa ne ke sapon unit josen hi chu an se khoma 2017 khanglai Delhi achu sei la de ne ki tin idi chun unit josi lekha ke tadin unit josen sei unit ichla chu som le gate hum min som le gate la chu majority ho som khatam le kilo jack number chu ka da som le gate chun CKWS khel taute ti ji chun la kada unit som le khatla apa chun hi khanglai 2017 chun il kom no hi All India level right kom no hi All India KWS coordination committee hi talovin council of Kuki worship service ti ta ne phane ki san ahin la tham chakat boin ni omji chun ima ki chala thei pon to da ne ki yalo constitution pati za same ding ki vai pon pati za same and leadership structure pati za same ti ne ki yalen All India ikelo kom no you need also independent autonomous jong da kelo kom di ti ne ki ngai to na in da tham chakat boin na jet ji chun ima ki che thei pon 2020 thousand puna khanglai dinga chu thagel dane ki se tu jan ge ne ki se thei pun lam ka yong cha chu listen a chu election ki bol hin 2020 as election cha ki bol thei to pon khanglai anom ta lo ji chun sumjong lak som ni wan don do hetan unit josi ani ki nung pi tan to hi All India level ai kilo khomna wa hi akum si le unit kharin membership fi tabanga yaram khara pe loi kan sang group tampi no sang som pe bin average asu sang group bel ki pe hin hi ji All India level CKWS in fana kini ya boarding ni omle ki mangsa hin ji chu tham chakat evolution of KWS or growth of KWS I lo le evolution of KWS leadership ti mele Pichika ni anom do chu Kolkata masanga KWS pasar na pang NK thang ngam khudang ki chun ama hi kilo khom na anikini na chun BD kasim no me training kasim no me tin KWS Kolkata islaj chapter ne kitin chapter na pang hin
agent BDC men ke solin KWS London ten na support in kumlia mas study jin hicha master de thesis ji chu KWS towards community transformation ki hi in 2011 12 kum chun an print do in KWS print vai pon amana ma sama print yang da ama study sponsor ki bolje amana ji hin hi chu khat hin abana Dr. Thong say to the KWS KBC General Secretary pa humasanga Aizola college awajanihin amahin iho KWS chu changa khan naji chu ecumenism among the cookies of Northeast India kiti kan art thesis an bolin ichi chu KWS history kiti mele anaji in ichi aman published in nelo 2016 ko ma keman sumkan hola cha chu kahit kilo 60,000 tama kana print on it tu chan gain of my life KWS adinga ki print keyboard print sa on 2015 kumchun passer training bolo khoitin puna passer training ki bolen booklet khat passer ho KWS sunga passer ho handbook ki timei tan de kana same do ni chi 2015 kumchun proceedings of KWS passers training training la ya neki maho chu handbook ba nei thede ki tin tu pet dinga pha hoi pen chu 2017 na khanglai sobene ani nam wale chai history jo se ki ji in chule unit jo se detail jo bon ni ki ji ni ting ki padam chule article chum no min dia sa article are very important ka chu tu le to all India CKWS secretary pool khanglai tu sim le abidoi ti article kha ne jin chule Reverend Dinon KWS hi itham ipitida what is KWS kitin sapaji na my future prospect of KWS kitin ichi 2018 8 kuma ghotia paper present na bol hin kin iho challenges of ministry in the cities ti iho dida KWS context a kanji inchong article also bone jawe he says hey no 2017 khanglai sobine hi na mukha waile hinveng ka tinjam ta soft copy ka mulan nan tharna wing ri chahi tam ta jawe chi most informative hin lekha bute ni sanga chi future ading I very important he ki mun tuna ka sei num penchu KWS hin aki gel kho penchu ipiti le kuki nammite ho mun chu chu moi pathin chai ki loi khomo ba ipiti le ho krista dinga hi wai pan theidom how can we be signing for Christ in the place where we are yum na wa pathina dinga wa hiding hijajukin kana bena chu not only where we are how can we be signing for Christ in our nation katile chu India katine ipon kuki nation nga dinga lam kai te anong hoye samun aniki patila chu yum na wa hi pathine dinga wa hiding ti zakin ai wala adin KWS ang khan nahi primarily i context ji kamitila I boilai ta wa hi mi yosin patin lam ki bela lam kai te ho hin khupi am mi yosin patin lam ne bela wa hum do hin agi gel pe na kitasen pen lam kai to hon kitasen chu KWS I ala ko hama founder ki ti lo hin koi man ji bol ta ka bol de pun au na to kokra jarang chu am se sing ti num tau te na ti le ji ni ta bang ma chu KWS in nga koi man na bol wa te yong lo hin ai la mun khara mo chu ku ki cha ti ha su ki mu to ba lo kho tai pathini ho khom lo kho mi khat hi na wen denomination is human creation but ecclesia ki chu Greek power dino article chu na mukha dino article ne sin nom la jo le soft copy kan pi thein sule tu kuma lam kai te ho ke ho to na dinga sule mabana I masan ni wa kin article kan jin roadmap for KWS beyond 2020 ang kan jin na ijam te na sin nom wa le ke article le Reverend Dino article hi pasumta hin ke article ya bona KWS itia ki pando date ho mu song ka pin yung kan pi thein kasi nung bencho iho in lang aw mo chu
hồ bung ở chỗ hồ bung cái kan cái sei vào giờ bình tin in là hồ bung một cái bên này là ama area ham ai lo là amo sungam nếu san ngã sei tây đây trong thu Baptist cái gì là trong thu họ primarily focus ta đàn chú thadu Baptist Association even là tu in mate Christian Fellowship đó cái tin trong các chú kịp gen Christian tiếng sa nôm điện đó đi chơi đến thì ta bằng chun organize hộp ngồi hi denomination chú eco phùng đất sang base in ông đó buồn ở đây cả đang nông dân tam tạo mình tiền đang nông về đây hoàn cái gì thì là chun primarily chú even này là không sao tầm này kì dân cái gì vậy cái bị sự chú tập hợp thì là học kỳ hoàn thành hết dominate ball tê tê thì hộp ngồi rồi mình ấy vào là cái đó base enjoy kasi mga founder umlo number 1 ani channa chu koima particular denominational affiliation umlo wa ihon kukisate pathin nam kharai singwa chu pathin iho khom ni chu ki gel ho pen enjoy kasi mga chu anat panti ho chun how can we be signing for Christ and where we are teacher hin to ahi addition to that one kin kasi benum chu how can we be assigning light for our nation, that is a cookie nation. Is to pe hai ki gel kho penen ka se num pen chu in langai chi le chun ke yong ka chi to ai ka kho chu ECA ke the Evangelical Christian Association na churches association ti be ai la palina ka chena chun palin chu Baptist ho hin he chu there is a class chu jing hin KWS chu denomination ke seilo chu le nang koi na hi ti ke seilo ba pau khat tho ho ku ki ka hi ti nom jo si chu au khom thein ding tu hin adin yo la ding in tham khat sum Amy Christian Fellowship dang ti yang tham khat Amy Holo min chu te chi selo chu Thado Christian Fellowship adin Bangalore Delhi chu le Melbourne la mo ben hi ti chin tham khat omen Kuala Lumpur yang Singapore yang hi ti chin Singapore le Kuala Lumpur in Thado le kukin achum ven kun Delhi yang min chile Bangalore yang min hiti ho chu ihon I khosa pe no ipon nam khat hi le pau khat tho chu pathini hu khom thei diu how can we worship together hiti ya chu amin yong he dan ki angai pui ani ki ti lo ne pen chu we are coming to worship the Lord together yo Christian ka hiti ho jo si chun pathino khom le ti ne hi chu tu na tham sakhat a background to nga chule tu la tua contemporary issue I face so tham chang ga sei do tin ijam ta jo le exciting on le ijam ta thu do nom yong le pha cham khat lan lai hu tin ain la tam ta sei ding ki ti le sei hi jong min tin ji tham chakhat a background iti ke da sung masalam number 1 iti ipitia khang lai ki ti hong mam chule tu la tua muncung cuma position ho ada atu pera ki khosa pen chu Kokrajhar ten na khosa bangwa chu hobung nei ding hi ho ane ki sadi kumyaram khare 2020 ai project diu chu hobin nei so ke ding ti ne kin tam ta ne ki nei yo ko ain la ai je chu project ai jing ti chu he ben ye chu ki khom nam lo vai la I khom nam lo de ti je chu hi ti ho to bang chu dam ka sei do tin chile tu le to ai lam kai het ma bangun ke chairman kain pa lunjelin secretary hin vice chairman ni Reverend Dr. Lamboy masanga UBS ojepuni tu in lang om tan chile treasurer panghi pa mang tin lin Kolkata chairman lo hi chile income Indian Revenue Service au mahin chile member achu joint secretary Jack Misau Bangalore ahin chile membera chu tu pera chu pa Jempu Agartala kohin chile amati lo chun upaje thung din ningkum cha retire in langa pot tan ama yo hin lain ye chu ki khop nom lo ja election lo ja chu ki he thei lo in tu kuma chu ka khyo ba le lam kai tam India so lam kai te ho jo si to juma meeting ne ki ne ya lam kai te hon hita banga mabana meeting ka sin hon pupe teri ti yo achu tu pe ai tamal hin ba achu kyo hi lam apodana kom jing na la yo hin
hi je tu le to e ho chung sang hin tao na nan ge do jing diu ka din lam kai te hoi koi ma thing chung pun i bona hi hinglal chi ekin ilhin na ka no na hinlal chu usu ka hin koi ma pui pan lam long thol lo pui ti banga jil hinlal I think se di kyung lo hin ya chu mi khat ke thu to hin to lam kai member apang su reven di no yong hin ama hi 2006 na chu special quota khat ni ki sima KWS 20 years passer ni here lam kai na hi mai la mo chu all India lam kai na mo hi by virtue of the experience chu lam kai la member khan pan sa ter ki ti da di no hi 20 years passer na pang mas pen hi ja tu la to ai all India CKWS as a executive member la by virtue of experience as umhin to ka sai bang chu upaje thung le pajem pu mo thumi executive member even dang si office bearer ka even ki osi tauna in gel do jingbin lang hi ji tu ne tham cha khat KWS chung changa ka sai intin sei hiram jong le tham khat nei ngai lam men ka sai ma bong jun hop thum la hop ni chu KWS chung chang ka sai rin hop khat chu the next 10 minutes to patin to sam sa ka ikyo dim diu de men tu na patin to ikyo dim diu wa tu pi dinga ka dei pen chu Bible sang ka din simen ka din jo ting in sing ka din kasi bangin i topic ko overall focus to sign for Christ ay di jane din ay la Bible sang ka sima kalung nasa ta tong kha kha min iju Genesis bungu hi hen ma bong ba chu namtin YP gitlo ja patinin Noah kung sui dinga anangan si chung sang hin ija ju patinin bungu sang khala panaji bana hela pathin chu alung no motan mihim te hon pathin lam hon loba git lo jeu chun pathin in jong hitabanga lungno mo da tam ta chi mutaben hicha sanggit na se chun hichi mi git lo jo se pathin cha te ho chun mihim chanu te ho to hitabanga chung ki cheng over to a net limit ho cha ho an ne wa hitabanga thil tam ta on ja se yo ta tu ni chu se ta po tin ai man sanggit ra hi Noah chung cha sei na chi PSM ti hi tin sei nei bung gup sang gi chun a hin Noah chu pa kai mit mun lung hlei anamu lung hlei an nai ati nei chu bang ban ri sa git lu ta bang lai ta chu Noah chu pa kai mit mun lung hlei an nai Genesis bung som lagi Genesis kati Genesis Hebrai bung som de bung khat lang si ve na hele hin sim kin ka din anangai bin lang kalung pana sata Noah chung sai tong khan pathin dung hlai na mi hi chu tu na specific topic ding ai se no mo chu hin hi chu Hebrai bung som bung khat chang se ya chini PSM ta san wangin Noah chu mulo lai tiu su ding thua il sa na thu amun pathin ngai sa na nejin akichan ti de akichan de bin fear amain sungmi hu hing na dingin kung in nei khat asan a hi chulei chiwang chun wanui thimo achan sain ama ta sana chon khat chu achang ta na hi ichilai se na hin Noah chun ita bangai pitim de taksan wangin aman mulolai til ho hundu cha amun he jun pathin ngai sa na nein hiti jun akichan pathin akichan amain sumi huing na dingin kung in nei khat Bible college kan lai jun non ab kung sui hi pathinin thu api ja bol lei wa na ki ngai to nei wangan la kunungan kasim simari cha pathin noan kung na sui cha amain sumi te huing na de ti it's a larger perspective I say le eyong inammi te ri taute Noah chun hu hing dan mo di chimu ni tu nai sam cha khari sei diwa Noah ko na pathin nung thai na mi chung sai sei di cha ka se ka gel ka sei no min kidang ta tu lahin Noah ko mi manu le se mun tam ta mi ha research atha bol win hoi lai mun ta chum ham to America mun parakun mi kharen Noah sa tibet pung khara san mi yo si wedding in
Houston na aumet yung si movement na belaw sun YouTube na belaw sun Noah sa tu belaw sun pati sa kicitaan ama asa da asunga sun Noah asa da babding asu majosi asa do hin kidang tain emyo agachi yung ke bang ko gachi pun yung le ipiha re-interest in Noah's Ark ti may tao do ye chu Noah chung sanga chule hijtilo sun Matthew bung somni lali long chi bana hele Jesus Christa hong kinadi chu Noah khang lai ta bang di mi on a kicheng on a kichen sa bina don na ne bina tin phat lo ne yo si au me ti cho sein second Peter bung ni chang khat lang chang ngalang ji sima hele Noah chun ita huing na thupa aga se tin sein ni chen tu na igel de wa ga de chu Noah khang lai jo tu lai i ho khang lai ta bang he ti chi mu bini hi ji di ve sa jo Jesus Christa hong kinadi na he tai tin hi ta bang Noah chu mi yo si khan sit lai ta la mi hon pathin lam hon lo lai ta sun Noah chu pathin ninga mit mua lung thlai na mi he tin he jin tu na ke the best ko kraja ten mi ta moi ro wai pun ikial di wa ka de chu pathin lung thlai na mi ka hi nam banale sit no ja ki ong ki kai ma ngai ta banga chu pathin lung han na chu ka chunga chu hitam an la pathin lung thlai na mi ka hi nam ti ikial di ong ka de ni invest ke tri lang Noah Nikolai chu pakai so mata na sei banga chu Matthew bung samni lenga chu Jesus Christa hong ki ding Niko chu Noah hong ta bang ni yen mi ti le mi hon ane win a don me ke chen sau bin ti ho ta banga chu hita bang til pa utan ta om de hin hichlai khanga chu Jesus Christa hong ki na ding phat anai tai tin het de tin ai la Noah hita bang khang git lo lai ta yong chun Noah chun pathin mit mun pathin nung thai na mi hi ye chun nang la ke hi tu nin jong wan le sin jan pamohan nang git lo na dim han nang set na dim nyong le Noah banga chu khang pathin nung thai na mi hi te wi ti tu na KWS ko kraja te ka til khom na ai lo le ka chou lu me so pe no te ho Noah in po chu bel te til tum cham cha ka sei lo min an ma sa pen chun Noah was a righteous man and a preacher of righteousness in Second Peter bung ni chang actually say ni a pau in preacher of righteousness ti chun son phat na thui law le tin adi ta se di son di na ti den righteous ki ti chu son phat na pun is a good life hen na elo goodness ta ta righteous ki ti chu yo la ago engineer ne ti ke ho social science student hola ji so ilai ne pun hi yong le kyo ne lai chun min the in sa pa nai le e ha khaw khiwa ajang hin nam ti phama te hen tu lai chun compass oi mani ta win veta win in ki sa chu ki chi righteous ki ti chon di ne ki ti chi ta bang chi compass ta bang che ti chu i he ti un ka de ni Noah chu mi chon di hi chule ama chu chon di na tu sei hang le di chu ka sei no mi so pe no te ho Room mung chang somase ga chun sa pa se na chun the righteous shall live by faith. And the modern translation no kun say na chun the righteous and the just shall live by faith chu. Ti chu mi chon di chu ata san wa hing di tin say ni chun chon di nikiti hi pathin mit mo lung thai na dinga poi mo ta hi ti chu na ka say no me. Abraham chun pathina ta asini cha ma ding in chon di na alo chon phat na ke simetin ei pause chon phat na ti ji chun vice versa ka man chon phat na chon di chun ela ka sei no chu Abraham chun pathina ta asini cha ma chu mi chon di na ke simeti chu tu na i sei no mo so pe na te ho ye chun amma sapena Noah in pochi bana amma chu mi chon di hi ja chu pathin amma chu alung thai ti chi mo ni ani chan na Noah in ko ai module chu Noah chu it baham tile no na be hi tin imu bene no na be blameless Poland Philippe mi te hole khan thon na chule test an thon nan se chu no na be na in diu no na be ki ti ei pa se da su khir nei lo ai lo le I think set and akitu chat ti re blameless chu malai function eta king ball mien hi yo chun king hi itabang no na be ki chu khat mo mo na ti vet na ding in
ai lo le ipiti do ha ihon gama ki met sa anti bet dingin a head num pa do le ni sa po vai le goma ki be de na le cha nis cha gom chung ti yung so ju ya ji chu khat hai poi ti na hin blameless ki ji ta bang ju he khat hi one piece ju blameless ti ni ye chu noa yung chi be na le pathin mit mun nul na be he ti ni muta be ne he ja chu ama cha hin ko chu nul na be ni ja chu pathin dung thai da mi hi ti chi mu be ne kum za khat ko na sui ti chi mu be ne kum za khat kong su ya ngari chu ga gel le chin kum khat loil ho changa di kinga bun kinga la kum za khat kum khat su su ya islai khanga chu goju ki tium lo hin ma jo se chu le se ki se ma chu goju anom lo la he ja chu mi hi mo chun goju ding a se wa chu ipam goju chan het lo he ti chi mu de tu lai ta bai pon the earth vegetation was different na ihola environment study bolon het ding ke het pon ai wa ni jilai chu ihon imu chu go na ju lo je chun mi pi ho chun no an go hong je de ti wa ji ni piam tian het do ti chi mo ben he hichlai ta ai yong chun kum za khari ta banga enogin ama kum sota pathin to an chi khom banga chu no an yong hi ta banga chu kum sota kun suya pathin se na ngai chun ama chu nu na be hi chun ama in poi pathin nung pathin lung thai na mi a hi ti chi mu ne hi tam ta se de mi yong se ta po tin atum chan na a chai na be i vet diwa ka de chu noa chu pathin to Bible say na chun he walked faithfully with God pathin to ti ha kang lo helin anom khome ti chi mu ne ain ko no ne be hi se lo bin pathin to ki ha kang lo hela pathin to anom khome ti chi mu ne he chi ya chu ama chu pathin a chu nga lung thai ti chu tu na ka sei lo mi su na te ki ha kang lo be Polin efficient meeting nga lekhan thot na bunga bungup lang china vele chun na chon chano ai le na chano na nun nu na khano chu pathin la de thi dong ta hi hen tin se ni hi chu hi iklai imu chu noa pathin to hi ta banga anachi khom jing chu kum zakhari ta banga chu no na be in comment se lo wa pathin ta non khom hi ji mu ni so tu na te ho Enoch walked with God at Ibonsun, Noah Yonsu Patinto. Hitabanga Anachi Homjing, Anaton Homjing, Anom Homjing Haiti to Bible Ama Chungsang is in Malay movement. Hitabanga Patinto, Anachi Homjing, Jitun Amazu Patin Luntai the Mia he is moving. Tunin Kedabdes, Kukrajar, Lamkaiten or Navin member or Navin. Noa jong chui ta bang khan sit lai ta jing au ju paten dung de mi e te ne nang la ke yong hi ta bang chu hoi lai mun jong le hen mun git lo tu lai di e ho society phat lo na adam atamin ho bung sung jing ayong ko sung beng sung I chen no gam sung jing ayong politics an nang I pilap yong le set na dim set hin ai wang la pathinin angai chat mi chu ama lung hai na mi hi Manuri said, Pumpi to Patin, Hai Lona in Ivana Patin, cut one of Muti Movinichu, Noah hin, his Jew Aman Patin to say Nangain, Kungan Suyin, Kumzakona Suyin, Punungin Amala, and Sumite or those Senecio Movini. Ezekiel Muson needs answer person. God said, I am looking for a man. Amen. Mihimla Kaven, Mihim Koitabangkat, Hitabangat on Pa, Kale, Miamika ding ding to stand between God and man na dingin ka hole God is looking for one man or one woman wanani se chu patinin jesun wanani se chu kipana tu pa se phung na ding chu ama mission ai di chu heaven ai wan la se ju chu I hoki le tam ta ki se di na man sob la ni gon hang nei di chu mo nei ipiding am ti le he chu number he pun hitabang mission mini zal chun wanani se tunin munjosa patin tuan lung te chi mu ne he jen tu na dia ka so pite ho ka sei ka vai hat num chu patinin tunia hi ama lung thai na mi ho le pakai su ban ni se dang pin ding chun patinin ama lung thai na ding mi na ho le nei le
lung lai na mu chu kam Maryam he ti chi mu ni pathin Maryam chu chu pathin lung lai ti chi mu hi ta bang chun media persia te khang lai chun pathin lung lai na Israel cha te ho na hu don ding in lung lai na mu chu Esther leng nu ti chu mu pathin hi ta banga na to di khara ti teng le ama lung lai na mi khara holy ti chu tu ni ka sei ro no mahin KWS Prajaten KWS India sunga somnya nila asule outside India nga ham la nang khana sei rin akum thom pen hi yong le akum thom pen ho yong they can be the most successful Philippine mi te ho Thessalonica mi te ho chu Paul in Pinesem na ho Macedonia kaya gampumpiya ni yo si bedji nom te ta be na ho ja chun ken pathin tu ka sei yong ai ta poi mi hon ke mai ipam actually ka thu sei ipam ti he ta betin test first Thessalonian bunga khat sang sei na i chun pathin mit vada dinga chu kumtam le experience degree nei bang ai do let me hoi bang sei the bang sei thep chule bol the bang hoi pun pathin chun amalu le mi kita banga Israel te ho anahu don dinga kanan gama hita banga kila kunan anahu lo ting chun Joseph namang chan kunungin Israel sa te jo si Egypt kuma kuna hu don ding Moses namang chan ai ti si mo ne e chun pathinin tuna yang inam sungwa ding in kasay ma monsun our motto is sign for Christ in sign for Christ in namunova sign for Christ in sel lova inam sungwa yang pathinin ni ho chu wa dinga e de chun tunin ko prajara so pila te yo so pathinin lama pathin di himpo nung thai ni the ni ki ngai to ti chu ka ti khon no min phat sai den ken taw den mak tang taw ta na taw den mang khate to kai ngai ta lu sin ma dim nang man ilung se jalu ba tu nia coronavirus jin pa kai khom thei jong le kita banga pa kai technology mangsa mun sum suma uma tunin kayong Hyderabad komen kasupite ang Assam sunga mun sum Mizoram ayang min Manipur ang komen West Bengal ang komen bitin nang makaw home te win nang man kalung tima say dinga ade ano ay pa kuna nang malung tay nang mi jenamiti le ke ho katu piwi Krista dinga ba ding sign for Christ katibo wa so ito mga pagka nang man say dinga pa ne sa picheng mihim kam thom ta la kam mo ta en kasay mi na kasay ba ni ngai namin na kasi do ipaka kyo jo sidinga patsum nei te ding nang man kabon sabin pat te nei bo tia nang ma pat te bo ngai sa chile kaso pite ho sio nang man pat te bo ding ta ka pakai jisu na kang taw hi amen ka ki pa sa jitan te se hil se wam le ki ngai dam taw te umin pa biso pa thang hian KWS hong ki phuda ra hian amachal dan le tu ma bana ke vai po di tan neo chai jong chom chai jong le in CPJ vin na chunga ki pa thol ki sein chule Bible thua noa hin ko tushima ko na itil ko jin achunga ki pa thu kain sin he tong ho Bible simding ko din kamang hilin agi gong kha ai le phat hin ki law le phan ti koi tabong Bible chang simnom ma hele phat hin hongin ka ti chapang ho ai mu kam hitam ai lo le pot ga mu hitam am lo a hile ban na chalu hitin lom khat the lim video of na bole okay Siguiente, acá umahan talawa amang seka tuinbang letu kazomtai Psalm number 119 verse 67. Aban boy chong
Philippines vùng lì trang liên nó ngơ bác gai là kịp bạc thân hồng dưới ngon tí tiết là vinh như kịp bạc thân hồng dưới ngon. First speaking ngàn phản sát hình hâm lũ sinh hoa cho mà sẽ hào lên là gì cho mà hẳn đến lại. Alex boy team zong a team he ta in boy team boy zong pamilal no hon chwa ki pa thu khin sin he tu hian secretary puin tu ni ni khwa sum hung ju ho in phong do in tin chu ho zo se le phat china pu zona chong lo in nei pi du hian ki khan pha jong le i pau to kho no mai jong le informal talk chu ki khan pha le nei hu tin chom cha hi jong le mi hin na zala se ke bol ke ma hi le ki ngai dam hu tin tu hin siget pa lo ma in sum hung lut ho tholo mo hin phong tin ma ki chai chai le pa zona chung lo in tholo ho to pha chai na chu taw nai nei pi le phan ti dunia solo nu to chile pa de mai cham le solo pa st bai tia kona zakhat ni pa go hokit zakhat pa in thanglun hokit zakhat pa loma vai pe somna pa ku boy vai pe zanga pa mamang chansan jani Chiza tin totala ile sang le somna 1050 dunia tu lo mute century Kong tàu đi tâm này, không tao có mo imit rồi, nó sinh số kêu tiền, ở trong nông bát thiên, bậc cái tu ni, Krista, nó chốt ở sao, KWS, Kokasar, mình làm cho các đồng nghiệp dùng level công ty không mình bậc cái, nó tu thiên, xây dựng bậc cái nông mình thật sự năng mang sinh, KWS ông kịp phụ đồ an, tiếng lệ KWS movement, tiếng là một ban nào tổ quân họ dùng, cái hình xây không mình bậc cái nông mà lên cái mà tổ đang tập đi ôm đàn hồ lệ tiếng là hepa KWS movement hepa cái na lúc pin tiếng lệ năm pi đâm thấy tiếng các bạn chọn ôm đàn công sĩ của mình nông tụt mà giờ nên cái hepa nông mà cái được khăn quay cái này hepa ở địa tiếng nghe cái KWS có cơ sở dùng hepa mi phong sẽ dùng để mà cái nông mà nên trung tiếp dùng cái gì ở cái lăng dừng cái anh cái thằng vậy này hepa học lũng kia cái tổ hom chừng siêu cái tổ nó rũ siêu à tiếng lệ cái bôi nó rũ siêu nó mà nhìn bôi lũng qua cho com thiệt com cái bên ban tiếng dùng này po phát lệ program học cái con kỹ nó tao rồi này đi vào hiện cái nó mà nên bôi kỹ mình lòng cái mô tô kỹ tất cả này cái hội mình lăng lăng mà cái lâm pi vào cái bên không bằng dính cái này thì cái nào mà phát mong cái thì nó có thể amen amen cái bảo mê cái không mà không họ dấu sẽ chung chịu cái bảo thu cái gì Bảo mê nó cái gì about bảo thằng Isam te koi tabang I had beno mai do let's see team ti e do no no le cham chakat ikyo rim the kho poi na 3:30 bo la hen ka kin sa chu cham sa